औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कलिमात जिसमें बीबी तौहीद के बारे में कलिमात पेश कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अला मा अनहमा वलहु शुक्र अला मा अलहमा वस्सनाउ बिमा क़द्दमा मिन अमूमि निअमिन इब्तदाहा वसुबूग़ि आलाइन नस्दाहा वतमाम मिनन व आलाहा जम्मा अनिल इहसाइ अददुहा वनआ अनिल जज़ाइ अमदुहा वतफावत अनिल अदराकि अबदुहा वनदबहुम लिस्तिज़ादतिहा बिश्शुक्र लित्तिसालिहा वस्तहमद इलल खलाइक बिइज़्ज़ालिहा वफ़न्ना बिन्नदबि इला अम्सालिहा वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह कलिमतुन जअलल इख़लास तअवीलहा वज़म्मनल क़ुलूब मौसूलहा वअनार फ़ित तफ़क्कुर मअक़ूलहा الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتضاء صلة امتصلها كونها بقدرتي وزرعها بمشيتي من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمتي وتنبيها على طاعتي وإظهارا لقدرتي وتعبدا ربيا وإعزازا لدعوتي ثم جعل الثواب على طاعتي ووضع العقاب على معصيتي زيادة لعباده عن نقمته وحياشة لهم إلى जन्ना। वो कलिमात जिसमें बीबी नबूवत के बारे में फरमा रही हैं। वअशहदु अन्ना नबी मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इख्तारहु वंतजबहु क़ब्ल अन अरसलहु वसम्माहु क़ब्ल अन इत्तबाहु वस्तफ़ाहु क़ब्ल अन इब्तअसहु इज़िल ख़लाइक़ बिल ग़ैब मकनूना व बिसत्रिल अहावील मसूना इल्मन मिनल्लाहि तआला बिमाइलिल उमूर وحياطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع المقدور ابتعثه الله إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه وإنفاذا لمقادير حتمه فرأي الأمم فرقا في أديانها أقفا على نيرانها عابدة لأوثانها منكرة لله مع عرفانها وكشف عن القلوب مهمها وجلى عن الأبصار غممها فأنقذهم من الغوايا وبصرهم من العمايا وهداهم إلى الدين القويم ودعاهم إلى الطريق المستقيم ثم قبضه الله قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار فمحمد من تعب هذه الدار في رحى قد حف بالملائكة الأبرار ورضوان رب الغفار ومجاورة ملك الجبار صلى الله على أبي نبيه وخيرته من الخلق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته।